हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। বিখ্যাত কবি, গীতিকার, সিনেমা চিত্রনাট্য রচয়িতা জাভেদ আখতারকে নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে, তা ভাবতেই রুচিশীল শিক্ষিত মানুষের গা ঘিন ঘিন করতেই পারে। কিন্তু এতে যে আমাদের দেশের সরকারের কোনো কিছু যায় আসে না, তা এত ঘন্টা পরেও সরকারের একটা ছোট্ট প্রতিক্রিয়া দেখতে না পেয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আর তাতে নিজের উপরেই আরো ঘৃণা হলো। মনে হলো এ কোন দেশ তৈরি করছি আমরা? এই দেশের জন্যই কি আমাদের পূর্বপুরুষরা জীবন দিয়েছিলেন? আর তাদের উত্তরসূরি হয়ে আমরা কি এতটাই ক্লিন, এতটাই শক্তিহীন হয়ে পড়েছি? আজ এই ছোট্ট এপিসোডটিতে মনের সেই কষ্টের কথাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ভিডিওটি ভালো লাগলে এই বার্তাটুকু আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, ইউটিউবে ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে চালানোর জন্য লাইক দেওয়ার মতো ছোট্ট কাজটি খুবই জরুরি। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। প্রথমেই একটু ছোট্ট করে ঘটনাটির কথা জানিয়ে রাখি। গত রবিবার ক্রিকেটে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের জয়ের পর জাভেদ সাহেব তার এক্স হ্যান্ডেলে বিরাট কোহলিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা পোস্ট করেছিলেন, আর 5টা রুচিশীল মানুষের মতোই। ঢিল নয়, শুভেচ্ছার ফুল ছুঁড়েছিলেন জাভেদ সাহেব। কিন্তু তার দিকে হঠাৎ ধেয়ে এলো অসভ্যতার পাটকেল। এক্স হ্যান্ডেলে একজন তাকে বিদ্রূপ করে যে কথাটা লিখল, তার অর্থ আপনি একজন মুসলমান, আপনি পাকিস্তানের হারে ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। মানে কি? এই মানুষটা কি জানেন জাভেদ আখতার কতটা ভারতীয় আর তার কতটা পরে তিনি মুসলমান? তিনি কি জানেন জাভেদ সাহেব খাস পাকিস্তানে গিয়ে তাদের মুখের উপর মুম্বাই জঙ্গি হামলা নিয়ে কি কথা বলে এসেছেন? শুনুন সেই ভিডিওটি। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। কিন্তু গোমূর্খরা তো এসব জানে না, জানার চেষ্টাও তারা করবে না। তাদের মাথায় শুধু হিন্দু আর মুসলমান। আর 5টা মানুষের মতোই জাভেদ সাহেব এই অসভ্যতার প্রতিবাদ করেছিলেন, করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে ক্ষমা চাইল না ওই অর্বাচীন নামহীন ব্যক্তিটি, যিনি নামের জায়গায় ভুল বানানে প্রফেসর লিখে রেখেছেন। বরং এরপর ওই এক্স হ্যান্ডেলে কথার লড়াই শুরু হলো, ট্রোল পাল্টা ট্রোল শুরু হয়ে গেল। আর এটা প্রমাণিত হয়ে গেল ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা হলেও তার দর্শকরা এখন আর আগের মতো ভদ্রলোক নেই। আর এক শ্রেণীর মূর্খরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা মানুষদেরও সম্মান জানাতে গিয়ে হিন্দু মুসলমানটাই আগে দেখেন। হ্যাঁ, একসময় বলা হতো বা এখনো বলা হয় ক্রিকেট ভদ্রলোকের খেলা, কিন্তু ভদ্রলোকের খেলার দর্শক এমন ছোট লোক হয়ে গেছে, আমরা কি এই সরকারের আগে কখনো টের পেয়েছি? ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়কের নাম মনসুর আলী খান পাতাউদি। তার ক্রিকেট মস্তিষ্ককে আমরা চিরকাল সম্মান করেছি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। কখনো ভেবেছি আলাদা করে যে তিনি মুসলমান? মোহাম্মদ আজাহারউদ্দিন দীর্ঘদিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলারের নাম জাহির খান। আলাদা করে কে আর কবে ভেবেছেন এরা মুসলমান? মাথায় পাগড়ি পরা বিশেন সিং বেদি বা মনিন্দর সিংকে কি কখনো আমরা ভেবেছি এরা শিখ, হিন্দু নন? আসলে নরেন্দ্র মোদীর আমলে যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের আনাচে কানাচে, তা থেকে বাদ যায়নি ক্রিকেটের মাঠও। যে জন্যে সফল হলেও মোহাম্মদ শামিকে বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়া হয় তুমি মুসলমান। আগে কিন্তু এটা হতো না। পাতাউদি বা আজাহার পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সময় এসব কথা তোলার কথা কেউ ভাবতেই পারতেন না।
কিন্তু কারা এসব কথা মনে করাচ্ছেন? কারা এরা? কোন শিবিরের প্রোডাক্ট এরা? এরা কি জানেন না একতার শক্তি দিয়েই আমরা এতদিন খেলার ময়দানই হোক বা লড়াইয়ের ময়দান, গানের দুনিয়া হোক বা সিনেমা, সর্বত্র সেরার শিরোপা নিয়ে এসেছি? নেতাজির দুপাশে যারা ছিলেন তারা মুসলমান। ভগৎ সিং কে তা জানে কি এরা? এরা জীবন দিয়েছিলেন দেশের জন্য, মাফিনামা লিখে ব্রিটিশের সেবক হয়ে যাননি। আর আমরা এই সমস্ত মহান মানুষেরই উত্তরসূরি, এদের মতো ভীরু নিম্নরুচির মানুষ নই। কিভাবে তৈরি হলো এমন পরিস্থিতি? কাদের ইন্ধন রয়েছে সারাক্ষণ এদের পেছনে? ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বিভাজনের এই রাজনীতিতে কাদের লাভ? কোথায় খেলার মাঠ আর কোথায় ধর্মের কানাগড়ি? খেলার মাঠে ধর্মের নামে অন্ধভক্তের দল যে একসময় দাপিয়ে বেড়াবে তা আজ থেকে 10-12 বছর আগেও ভাবা যেত কি? লিয়েন্ডার পেজ খ্রিস্টান, গুরুবক্স সিং শিখ আর সৈয়দ নাইমুদ্দিন মুসলমান। বাংলার মাঠের এই 3 গর্বের খেলোয়াড়ের নাম ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম, আরো অনেক নাম আছে, কিন্তু কতই আর নাম করব। হাবিব, শান থাপা, সুরজিৎ কৃষাণুদের খেলা দেখে আমরা বড় হয়েছি। বড়ে মিয়া হাবিব যখন খেলতেন, কোন অর্বাচীন ফুটবল প্রেমী তার ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত? আমরা কখনো ভাবিনি যে এরা কেউ ধর্মে খ্রিস্টান, মুসলমান বা শিখ। এরা ময়দানে তাদের সেরাটা উজাড় করে দিতেন, আর তাতেই আমরা উজ্জীবিত হতাম। আমরা এসব ভাবিনি কারণ আমাদের কখনো ভাবানো হয়নি। কারণ নরেন্দ্র মোদী আসার আগে পর্যন্ত ভারতের হিন্দুরা খতরে মে ছিল না। এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলমান নেই। মুসলমানদের সংখ্যার অনুপাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব সর্বক্ষেত্রেই নগণ্য। কিন্তু হঠাৎই আমরা খত্রের মধ্যে পড়ে গেলাম। এমন নয় যে বিজেপি দলটি নতুন এসেছে, আবার এমনও নয় যে বিজেপির ধর্মীয় এজেন্ডার বিষয়টিও নতুন এসেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে যে দলের ভারত জয় যাত্রা শুরু, সেই দলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। সেই দলেরই উপপ্রধানমন্ত্রী তথা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী পাকিস্তানে গিয়ে বলেছিলেন জিন্না অসম্প্রদায়, মানে সেকুলার ছিলেন তিনি। কেন বলেছিলেন তিনিই জানেন। আবার অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে গুজরাতে সেই কুখ্যাত দাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু কেউই দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলতে পারেনি। কারণ অটল বিহারী বাজপেয়ীর ইমেজ ছিল অন্যরকম, বিরোধীরাও তাকে সম্মান করতেন। তিনিই বরং তৎকালীন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাজধর্ম পালনের কথা বলে এসেছিলেন। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে বা উত্তরপ্রদেশে কল্যাণ সিং এর আমলে বিজেপির এজেন্ডায় হিন্দু মুসলমান থাকলেও বুলডোজার কালচার ছিল না। এখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী খোলাখুলি মুসলমান বিদ্বেষের কথা বলে ভোট কুড়ন। তার মুসলমান বিদ্বেষ এতটাই যে উর্দু ভাষাকে তিনি মুসলমানদের ভাষা বলে মনে করেন। ভাবুন, তিনি জানেনই না এই উর্দুতেই কবিতা লিখতেন তার দলেরই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। গত লোকসভা ভোটে আদিত্যনাথ জোর গলায় বলেছিলেন মোদী সরকার ক্ষমতায় এলে 6 মাসের মধ্যেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর দখল নিয়ে নেবে ভারত। যোগীর বাটেঙ্গে ইয়া কাটেঙ্গে তো এখন অতি কুখ্যাত একটি সংলাপ। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে হিমাচলের বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রায় প্রতিটি ভাষণই সাম্প্রদায়িকের বিষে বিষাক্ত। আর সেই অনুরাগ ঠাকুরের একটি ছবি এবার ভাইরাল। তিনি দুবাইয়ের স্টেডিয়ামে বসে ক্রিকেট খেলা দেখছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় শাহিদ আফ্রিদির সঙ্গে, যে শাহিদ বিভিন্ন সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে নানা রকম বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। পাক সরকারের মতকে সমর্থন করেছেন প্রকাশ্যে, করতেই পারেন, কারণ তিনি পাকিস্তানের নাগরিক। তার সঙ্গে খেলা দেখতে কোনো বাধা নেই অনুরাগ ঠাকুরের। অন্ধভক্তদের ও ট্রোল বাহিনীর তাতে কোনো আপত্তি নেই। জাভেদ আখতারের মতো মানুষরাই শুধু তাদের হাত থেকে রক্ষা পান না। ধর্মের নামে খোলাখুলি ভোট ভিক্ষাও যেমন আগে এদেশে দেখা যায়নি, তেমন ধর্মের নামে অন্য ধর্মের গুণী মানুষদের এমন হেনস্থাও এর আগে কখনো করা হয়নি।
আর সাধারণ অহিন্দু যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তো এক ধরনের যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে এই অন্ধভক্তের দল। এই অন্ধভক্তের দলকে নাচিয়ে কুম্ভ মেলার সময় এক তথাকথিত গুরু বলেন, এবারের কুম্ভ মেলায় এমন কিছু ঘটবে যাতে পাকিস্তান নামক দেশটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর দেখা গেল কুম্ভের ভিড়ের চাপে মুমূর্ষুদের বাঁচাতে মসজিদ খুলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় মুসলমানেরা। এটাই ভারত। আর অন্ধভক্তদের এইভাবে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার পর অনুরাগ ঠাকুর, জয় সাহরা পাকিস্তান দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দিব্যি গল্পগুজব করেন একসঙ্গে বসে। মোদি কাতারের রাষ্ট্রপ্রধানকে জড়িয়ে ধরেন। অন্য মুসলিম দেশেও যান। না, এটা সমালোচনা করছি না, বরং এটাই তো হওয়া উচিত। শাহিদ আফ্রিদির পাশে বসে অনুরাগ ঠাকুর যে গল্প করছেন এটাই হওয়া উচিত। এই দৃশ্যই মনকে ভালো করে, উন্নত করে। একসময় নিয়মিত ভারত পাক ম্যাচ হতো। পাকিস্তানের ইমরান খানের সঙ্গে কপিল দেবকে দেখা যেত খেলার মাঠের বাইরে। সেলিম মালিক প্রশংসা করতেন সৌরভ গাঙ্গুলির। সচিন তেন্ডুলকর বলতেন রাউলপিন্ডি এক্সপ্রেস শোয়েব আখতারের কথা। লতা মঙ্গেশকরের গানের অনুষ্ঠানের সামনের সারিতে গিয়ে মুগ্ধ দর্শক হয়ে বসে থাকতেন ইমরান খানেরা। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার উত্তেজনা চিরকালই থাকত। খেলার মাঠে প্রচন্ড লড়াই হতো। কিন্তু জাভেদ আখতারের মতো মানুষেরা যখন ভারতের জয় উপভোগ করতেন, শুভেচ্ছা পাঠাতেন বিরাট কোহলিকে, তখন কোনো অন্ধভক্তের সাহসী হতো না মুসলমান বলে তাদের বিদ্রুপ করার। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। নেহাতি ভোটের বাজার গরম করার জন্য বিজেপির এক মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতার স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পোশাকের মধ্যে ধর্ম পরিচয় খোঁজেন। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। বিজেপির বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অনর্গল হিন্দু মুসলমান করেন। অশিক্ষিত বাবাজিরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বলেন। আর এদের কাজেই উৎসাহ পায় কিছু হতাশ ও বোকাশোকা সাধারণ মানুষ। এদের কথাবার্তাতেই তৈরি হয় বিষাক্ত আবহাওয়া। এই সরকার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের ককটেল বানিয়েছে খুব দক্ষতার সঙ্গে এবং খুব চতুরভাবে, অত্যন্ত সাবধানে, অঙ্ক কষে। তাই শিক্ষা খাতে বাজেট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা যত কম হবে ততই এই উৎপাত আরো বেশি করে সংগঠিত করা যাবে। এটা খুব ভালোভাবেই জানে মোদী সরকার বা আরএসএস এর শীর্ষ নেতৃত্ব। ব্রিটিশরা একসময় ডিভাইড অ্যান্ড রুল চালু করে এদেশের জনসমাজকে ভাগ করে রাখতে চেয়েছিল। সেই নীতিরই প্রয়োগ এখনো করে চলেছে আরএসএস এবং নরেন্দ্র মোদীর দল। একসময় কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ, কান্ডারি আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ। হিন্দু না ওরা মুসলিম, এই জিজ্ঞাসে কোনজন, কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার। ভিডিওটি ভালো লাগলে এটি ছড়িয়ে দেবেন আরো মানুষের কাছে। আজ আর কমেন্ট করার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাবো না, শুধু একটা অনুরোধ করব, যাদের পক্ষে সম্ভব হবে তারা জাভেদ সাহেবের রাজ্যসভার দেওয়া বিদায়ী ভাষণটি শুনবেন। আমি শপথ করে বলতে পারি এমন ভালো বক্তব্য আপনি খুব কমই শুনেছেন। কয়েক মিনিটের এই অপূর্ব বক্তব্যটি আমি আরেকজন স্বাধীন সাংবাদিক অজিত আঞ্জুমের চ্যানেলে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। তাই আপনাদেরও এটা শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারলাম না। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कैसा भी वक्त हो गुजर जाता है। तो ये 6 साल भी गुजर गए और ऐसे गुजरे कि लगा कि मैंने 6 बार आंखें झपकाई हैं, इतनी तेज़ी से निकल गए। लेकिन इस तेज़ी में भी जो कुछ देखने को मुझे मिला वो मैं ज़िंदगी भर अपने दिल में, अपने जहन में संभाल के रखूँगा। वो बड़ी कीमती चीज़। मैंने यहाँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली की स्कॉलरली स्पीचेस सुनी। मैंने यहाँ चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब का इनके साथ डिबेट सुनी। मैंने यहाँ बिंद्रा करात और सीताराम येचूरी की पैशनेट और लॉजिकल तकरीरें सुनी। मैंने यहाँ श्री रविशंकर प्रसाद के विट को देखा। यहाँ राम गोपाल यादव साहब जो सख्त से सख्त बात नर्म से नर्म लहजे में कह सकते हैं
उनकी बातें सुनी, और भी सुनता। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मजाज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मशहूर था। तो वो कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आप, कैसे लगे? कहले भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता। लेकिन खैर जितना सुना वो भी काफ़ी था। अब क्या फ़ायदा, मैं तो आपकी तारीफ कर चुका। जब ना रहे तो बेहतर। जी, यहाँ जब मैं आया था तो एक ख़ास मकसद, एक ख़ास लक्ष्य लेके आया था। कुछ राइटर्स की, कंपोज़र्स के प्रॉब्लम थे इस मुल्क में कॉपीराइट के, और वही दुख लेके मैं आया था। मैं सोनिया जी से मिला अपने साथियों के साथ, उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी के पास भेजा। उन्होंने भी सुना तो उन पे भी उतना ही असर हुआ जितना सोनिया जी पे हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन आप अपोजिशन से, ख़ासतौर से बीजेपी से बात कर लीजिए, उनके बगैर आपका काम नहीं हो पाए। तो हम अरुण जेटली साहब के पास गए और मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि बहुत हद तक तो हमारा प्रॉब्लम जानते ही थे, लेकिन थोड़ी डिटेल हमने और दी। और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मनमोहन जी की कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहाँ भी होती हैं जहाँ शेखडम से बादशाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और अपोजिशन दोनों होते हैं। और सही किसी ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिल के चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। देखिए क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं। और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती है। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बच सकती। लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे बहुत से अचीवमेंट हैं। हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे,
शायद इससे भी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत थे। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी जमीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया। उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती हैं, ये मुमकिन नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और एक तरफ ये डेमोक्रेसी, एक तरफ ये कमाल का संविधान, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी आबादी जिसमें 50% लोग जो है वो 27 साल की उम्र से नीचे, जहां 35 करोड़ लोग यंग हैं, 10 साल और 25 साल के बीच में। ये एक यंग मुल्क है, इतनी एनर्जी है इसके पास अच्छा कानून है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास इल्म है, टैलेंट है, कैलिबर है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसलिए कि ये सच बात है कि एवरेज हिंदुस्तानी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गांव में रहता हो, वो जबान टूटी फूटी बोलता हो, लेकिन उसकी अक्ल है, वो नादान नहीं। हर चीज हमारे फेवर में। तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया का हर 5वां बच्चा जो 5 बरस की उम्र से पहले मरता है वो हिंदुस्तानी होता है? क्या वजह है कि हर साल एक कैलेंडर ईयर में 50,000 औरतें माइनर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाती हैं? हमें ये सोचना होगा। ये शक्ति, ये कानून, ये सिस्टम सब हमारे पास हैं, तो हम तरक्की, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो कौन सा, किसका डेवलपमेंट, किसके लिए और किसकी कीमत? डेवलपमेंट जीडीपी नहीं है, डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सवाल ये है, जीडीपी तो मैं आपको बताऊं, एक मुल्क है दुनिया में ब्राजील, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राइवेट प्लेन्स की फ्लीट है और उनकी 1/3 आबादी पावर्टी लाइन के नीचे। ये हमें अपने देश में नहीं देख रहा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि कोई भी पार्टी हो, वो तो चाहती तो यही है कि इस देश का भला हो। और अगर हम जरा सा उठ जाए, मैं देखता हूं कि जहां ये समस्या है, बेरोजगारी की, हॉस्पिटल की, दवा की, स्कूल की, कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां हम अपनी एनर्जी किन चीजों में लगा रहे हैं? वो क्यों वेस्ट हो रही है? आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर, उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता है। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं।
हम रुक नहीं सकते, वक्त रुकता नहीं। या तो हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, हमें फैसला करना है। हम इस दोराहे पे, जिन मुल्कों में, जिन समाजों में अक्लमंद वो है जो तजुर्बे से सीखे, लेकिन उससे ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। देख लीजिए, जिन मुल्कों में धर्म का बड़ा बोला भाला है, जिन मुल्कों में ये यकीन है कि गुजरा हुआ ज़माना बड़ा अच्छा था, जिन मुल्कों में ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसे खब्त मजहब क्या। जिन मुल्कों में ये खब्त, वो कहाँ गए जहाँ बात पर जबान कटती है, जहाँ आप एक लफ्ज़ बोल दें जो धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, तो फांसी दे दी जाती है। वो मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए, या वो कि जहाँ हर तरह की आज़ादी, जहाँ लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बन सकता है। कौन से मुल्क सही है, कहाँ इंसान आराम से है, कहाँ जिंदगी देता है। ये दोराहा है। आजकल जिसे हम फ्रिंज कहते हैं, वो फ्रिंज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं, शायद मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ भी हों इस बात, लेकिन ये मैं दिल से समझता हूँ कि इस सरकार में बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सो कॉल्ड फ्रिंज, जो कि न सिर्फ मामूली लीडर्स हैं बल्कि एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और कभी कभी मिनिस्टर भी हैं, वो इनको काबू में ले। इसलिए जावेद साहब जी, मजबूरन मेरी नजर घड़ी पे है। मैं भी मानता हूं सर, वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऑपोजिशन हो कि सरकार, ऑपोजिशन का भी रोल है, इसलिए कि ये जो नौजवान हैं ये हमेशा नौजवान नहीं रहेंगे। जापान ये एडवांटेज खो चुका है, चीन ये एडवांटेज खो रहा है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल हैं जब आपके पास ये एनर्जी है। आप एक प्लेटो पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ बहुत दोनों चलेंगे, 100-150 साल बाद फिर ये हालात आएंगे। तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी कि यहाँ काम, ये एडजॉर्नमेंट जो है हमें आगे नहीं ले जाएंगे और ये पोलराइजेशन भी हमें आगे नहीं ले जाएगा। एक ऐसा हिंदुस्तान बने और बन सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कि जहाँ हर सर पे छत हो, जहाँ स्तन पे कपड़ा हो, जहाँ पेट में रोटी हो, जहाँ हर एक के पास दवा हो, इलाज हो, स्कूल, सड़कें हो, बिजली हो, पुल हो सकता है। जरा सा बस अगले इलेक्शन की परवाह बंद कर दे आदमी और सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।